Hindi. Hernia? Alam niyo gumanon mo natin. Hindi, kinulubat yung femur. Check ball, Dapat hindi na ako nakakalawan. Check ball. Ay, dami pa kanina kayo yung pag-edit sa ko. 7-5. Paano ka nag-i-step? Diba? Hindi kinaya. Hindi kinaya. Ano yung score? Ano? 18. Bakit? Ito na. Nakakatakot din sa player ko. Ha? Hindi yan. Sige, pagkain na lang. Oh. Ba't bawal yun? Brandon, Stocktail ulit. Nagets mo? Hindi, block mo yung ano yun. Hindi, yun nga. Galing kay Brandon. 8-7. Nagets mo? Kunyari, ikaw si Brandon. Dockdale. Tapos Dockdale ulit. All 8, all 8. Wait, minta mo! Outside. 9-8. Change Ay, favor. gagi, meron palang camera dun. Change favor. 9-8. Ooh. 0-8. Don Makandili. 20-18. Dockdale habol. Nine. Ito pa. Oh. Oh. Outside. 0-9. Ah, 21. 1-9. 21-19. Ikaw na lang kaya. 21-19. Hindi. Sumama ka mag-CR. Ganyan. Ayun, tatakot na ako. Doon di ba madilim? Ikaw natakot. 21-20. Madilim kaya doon? Player ako yun. Patapos. Pinagawa na ako naman. Aka na mag-score. Wag na. Ano? Wag. Enough! Oh. Magkatapos ito, Bes. Mukha ko sa'yo mag-CR. 2-0. 2-0. 22-20. Doc. Doc din. Nakuha yun. Kuha sa kamat. Nakuha yun. Hindi, naharangan ko. Kita. Gago. 2-1. 2-1. Pastor, ay. 22-21. Pwede ka pa din mag-picture eh. Yeah. Ano ba?
Parang go. Bro. Parang ganun eh. Parang camera action. Yeah? Action camera. Di lang, ay wait lang. Ay, pwede i-zoom. All. All two. I-zoom ko kaya. Balik ko. Oh. Warning to. Warning to. Nabidyoan ko yon. Warning to. Oh, last two. All I last two. Last warning. Mainit? Deuce. Last warning. Last warning. Yan. Oh, done. Exclamation. Tapos na. Maga pa? Oh. Ay! Tininig ko siyang ganun-ganun eh.